بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس سلسلہ وار ایپیسوڈ میں 25ویں ایپیسوڈ میں ہم بیان کر رہے ہیں دمشق کی فتح۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب سلطان نور الدین زنگی کا لشکر فاتح لشکر انطاکیہ کو چھوڑ کر حلب کی طرف جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک الازرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کی بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر امیہ الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر الدین کے مرتے ہی امیر مجر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے بادشاہ شہنشاہ بالڈون سالس نے امیر محی الدین کو موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہلینا امیر مجر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجر الدین فطرتاً اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہلینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجت امیر مجر الدین ہلینا کی دلکش خط و قال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہ رہی۔ ہلینا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرما وراؤں کو دام غوث میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں اپنا علاقار بڑھا کر اپنی کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہلینا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجد الدین کے دل دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیجی۔ ہلینا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ تو دوستو، پھر یہ ہوا کہ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کی بجائے بند کمروں میں رقص اور سرائی اور جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساکی گری کے فرانجام دینے لگی۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کی آئینی ہاتھ کمانیں توڑ دیا کرتے تھے شراب اور شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون سالس اور والی دمشق امیر مجر الدین کے درمیان ایک معاہدہ، خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شکلیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومت ایک دوسرے کے حلیف و وفادار رہیں گی، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گی، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے امیر مجر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون سالس خفیہ طور پر سلطان نور الدین زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق پر روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب ان کے ہمراہ تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی
کا فوجی وفد دمشق کے نوح میں پہنچا تو اسدالدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر مجد الدین کی سرحدی سپاہی ان کا شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسدالدین شیرکو کو استقبال کرنے کی بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسدالدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگواز گزرا، مگر انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجر الدین کو یہ پیغام بھیجا، میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسدالدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجر الدین کا تحقیر امیز جواب سن کر اسدالدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اس وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسدالدین شیرکو کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس شخص کو سلطان عادل نے پڑھا دی اسے یہی لہجہ زیب نہیں دیتا، اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسدالدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ دار ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجد الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت امیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں اسدالدین شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں کی سے بھی چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر ہوئے تھے۔ اسدالدین شیرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی۔ پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ کہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بدنما دو بدو انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین زنگی ایک لشکری جرار لے کر طلب سے دمشق کی طرف چل پڑے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجر الدین سے کوئی سفارتی گفتگو شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مگر اسدالدین شیرکو سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجد الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا، جو یہ ہے، آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اور اس نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں تمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلائے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنی مرضی اور اپنی ماضی کو یاد کرو جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا تھا۔ اگر میرے دل میں حرص اور حوص کا جذبہ موزن ہوتا تو تمہاری
उस वक्त भी हम ईंट से ईंट मिटा देते और दमिश्क पर कब्जा कर लेते। तुम्हारे शाने गर्दन के बोझ से हल्के हो चुके होते, तुम्हारी हड्डियां कब्र की गहराई में गल सड़कर हम रंग खाक हो चुकी होती। कोई फातिहा किसी मदफूआ को जिंदा और आजाद नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने इस्लामी रवादारी से काम लेते हुए तुम्हारी सारी गुस्ताखियां माफ की और तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस करके खाली हाथ लौट गया था। ये सब इसलिए था कि तुम अपने गुनाहों से तैब होकर इस्लाम की खिदमत कर सको। मगर अब मैंने सुना है कि तुम इस्लामी रियासतों के खिलाफ शाह यरूशलेम, बाल्डोन, सालस और दूसरे ईसाई हुक्मरानों से साजबाज करते हो। अगर ये इल्जाम है तो बनफ्स नफीस मेरे खेमे में आकर इसे गलत साबित करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मनाने इस्लाम के साथ रवा रखता हूं। मेरी तलवार दुश्मनाने इस्लाम के कत्ताल के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इससे कोई कलमा गो के खून का एक कतरा भी इस पे लगे। फिर जब कासद हमीदुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खत लेकर वाली दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो असदुद्दीन शेरकौ ने बसत एहतराम अर्ज किया, सुल्तान आदल, मेरे लिए वो लम्हा बड़ा अजियतनाक होगा जब अमीर मजरुद्दीन आपकी रवादारी का मजाक उड़ाएगा। मेरे ख्याल में वो नाकाबिले इस्लाह है। हमें अल्लाह के रास्ते में हर अजियत बर्दाश्त करनी होगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने सिपा सलार को इंतहाई नरम लहजे में समझाते हुए कहा, दुआ करो कि इसकी नीयत बदल जाए। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ था वो लम्हा होगा जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के खिलाफ उठेंगी। फिर वो संगीन और अजियतनाक लम्हा आ पहुंचा जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खत सुनकर अमीर मजरुद्दीन इस कदर बरम हुआ कि जोश और जज्बा में तख्त से नीचे उतराया और सुल्तान के कासद से खत छीन कर इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। कासद अपने अमीर के मकतूब की ये ताकीर बर्दाश्त न करा और इसने झुककर फर्श पर पड़े हुए खत के टुकड़े को उठाना चाहा, लेकिन वाली दमिश्क ने इसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर मारी। कासद इसके लिए तैयार नहीं था। मजीरुद्दीन की ठोकर पड़ते ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दरबार के फर्श पर गिर पड़ा। इसके माथे और होंठों से खून जारी हो गया। अपने सुल्तान को बता देना कि यही इसके खत का जवाब है, वाली दमिश्क ने चीख कर उसे कहा। कासद हमीदुद्दीन उठा। तमाम दरबार पर गहरा सुकूत तारी था। बाज होशमंद उमरा को सफीर शाम के साथ वाली दमिश्क का ये नाशास्ता सलूक पसंद न आया था, मगर वो मजबूर थे और इनके होठों पर मोहरें लगी हुई थी। कासद हमीदुद्दीन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और नतीजन इसका पूरा हाथ खून से रंगीन हो गया। हमीदुद्दीन चंद लम्हों तक अपने हाथ को देखता रहा, फिर नहायत हिबकाना लहजे में अमीर मुजद्दिद से मुखातिब हुआ। वाली दमिश्क का ये तर्ज अमल मर्दों के शान शान नहीं था। मैं जलालत माब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सफीर हूं और ये ठोकर मेरे मुंह पर नहीं, सुल्तान के आदल के चेहरे मुबारक पर मारी गई है। ये कहकर कासद हमीदुद्दीन तेजी से मुड़ा और फिर इसने दरवाजे से निकलते वक्त अपना खून आलूद हाथ दीवार पर रख दिया। अमीर मुजद्दिदीन और दूसरे हाज़िरीन दरबार सफीर शाम की इस अमल को हैरत से देख रहे थे। कासद हमीदुद्दीन कुछ देर तक इसी हालत में खड़ा रहा, फिर इसने अपना खून आलूद हाथ उठा लिया। दीवार पर इसके हाथ का पूरा नक्श उभर आया था। तो मैं अपने खून का निशान छोड़े जा रहा हूं, बाकी अल्लाह जानता कि वो इस खून का हिसाब किस तरह लेगा। ये कहकर सफीर शाम दरबार दमिश्क से रवाना हो गया। हुज्जत तमाम हो चुकी थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने कासिद का जख्मी चेहरा देखा, शमशीर बेनियाब की और अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरक की तरफ से असदुद्दीन शोरको ने जबरदस्त हमला किया, यहां तक कि वो यलगार करता हुआ शहर पनाह तक पहुंच गया। अमीर मुजद्दिदीन का लश्कर मुसलसल पसपा हो रहा था, यहां तक कि वो शहर के दरवाजे बंद करने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ शुमाल से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भरपूर हमला किया। यूसुफ सलाउद्दीन किसी महाज पर सिपाही की तरह सुल्तान आदिल के दोष जंग कर रहे थे। वाली दमिश्क के लश्कर ने यहां भी
वही हिकमत इल्मी अख्तियार की, मैदान से फरार होकर शहर के दरवाजे बंद कर लिए और फसीलों पर से आग बरसाना शुरू कर दी। 3 दिन तक यही अमल जारी रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जहानत फरास्त के साथ दुश्मन की आग से अपने सिपाहियों को बचाता रहा। फिर जब अमीर मजीरुद्दीन के सिपाहियों की बाज़ो शल खत्म हो गया और आग और तूफान रुका, तो सुल्तान नूरुद्दीन ने एक फैसला को हमला किया और शुमाल की जानब फसील में गहरा शिकाब डाल दिया। फिर इस शिकाब से सुल्तानी फौज शहर के अंदर दाखिल हो गई। इस वक्त सुल्तान आदल का परचम यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ में था। मजीरुद्दीन की फौज पहले ही अपने अमीर से बेजार थी। उसने सुल्तान लश्कर को देखते हथियार रख दिए और नूरुद्दीन जंगी से अमान की तलब होते। फिर कुछ देर बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नकीब और दमिश्क के शहरों पर खड़े होकर बावाज़ बुलंद कर रहे थे, सुल्तान आदल का हुक्म है कि किसी की जान और माल को नुकसान न पहुंचाया जाए। कोई शामी सिपाही के घर दाखिल न हुआ, जख्मियों की तैमारदारी की जाए और किसी भागने वाले शख्स का ताक़ब न किया जाए। इस अल्लाह ने अहले दमिश्क की बदहाल चेहरों पर खुशकी दौड़ा दी। सलामती हर इस शख्स के लिए जो इस परचम के साए में खड़ा है। ये आवाज यूसुफ सलाहुद्दीन यूबी की थी जो अहले दमिश्क को पुकार रहा था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, फिर देखते ही देखते हजारों माकामी बशिंदे सुल्तान आदल के झंडे के नीचे जमा हो गए और इनकी दुआओं के शोर से पूरा दमिश्क गूंज उठा। हक़ ताला सुल्तान को दोनों जहान में जज़ाए अजीम दे कि इनकी मुजाहिदाना कोशिशों ने हमें जालिम हुक्मरान से निजात दिलाई। वाली दमिश्क ने किले के फसील से अपनी शिकस्त का यह मंजर देखा। अमीर मजीरुद्दीन के साथ चंद उमरा भी थे। उन्होंने इन पर करलूत नजरें डाली। फिर शाह यरूशलेम बाल्डोन साल्स को मुगलफात बकते हुए बोले, वो मेरी मदद के लिए अपनी फौज कब भेजेगा? शहर पर नूरुद्दीन का कब्जा हो चुका। क्या असाई लश्कर इस वक्त आएगा जब मेरे किले की ईंट से ईंट बच जाएगी? अमीर, हम तो किला बंद हो चुके हैं। क्या खबर कि शाह यरूशलेम अपनी फौज के हमरा हमारी मदद को आ पहुंचाओ और इसने दमिश्क का मुआसरा कर लिया। दूसरे अमीर ने लड़खड़ाती जुबान में मजीरुद्दीन को तसल्ली देते हुए कहा। इस वक्त वो शराब पी हुए थे और वाली मिश्क के बराबर खड़ा चूम रहा था। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। इस मुहावरे के मुताबिक अपने अमीर की बात सुनकर वाली दमिश्क के होठों पर उदास मुस्कुराहट उभर आई। खुदा करे ऐसा ही हो। फिर अमीर मजीरुद्दीन अपने वजीरों और मसाइयों के साथ किले की महफूज तरीन तय खाने में चला गया। दमिश्क पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हमले की खबर सुनकर शाह यरूशलेम बाल्डोन साल्स ने अमीर मजीरुद्दीन की मदद की एक फौजी दस्ता मशरक की तरफ रवाना किया, मगर असदुद्दीन शेरको का दिमाग जाग रहा था। इसने दमिश्क के तमाम मुजाफाती इलाकों की सख्त नाकाबंदी कर दी थी। बाल्डोन साल्स का लश्कर इधर आया तो असदुद्दीन शेरको की फौजी दस्ते ने असाई सिपाहियों को ताक़ब किया। सलीबियों ने फरार हो जाने पर ही अफियत समझी और वो मामूली मजामत के बाद अपनी जानें बचाकर वहां से भाग गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अमीर मजीरुद्दीन को पैगाम भेजा गया था कि अगर वो खुद को सुल्तानी लश्कर के हवाले कर दे तो इसकी जान बख्शी की जा सकती है, वरना किले की बुनियादें खोद डाली जाएंगी और इसे खुफिया सुरंगों से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा। अमीर मजीरुद्दीन ने 3 दिन तक बाल्डोन साल्स के फौजी कौम का इंतजार किया और फिर चौथे दिन किले का दरवाजा खोलकर अपने चंद उमरा के साथ बाहर निकला। किले की निगरान सुल्तानी सिपाहियों ने फौरन अमीर मजीरुद्दीन को अपने नगर में ले लिया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खेमे पर पहुंचा दिया। मजीरुद्दीन का सर झुका हुआ था और इसकी जहरी हालत मुजरिमों जैसी थी। इसने लड़ते हुए हाथों से अपनी तलवार खोलकर सुल्तान आदल के कदमों में रख दी और गदाकारों की तरह लहजे में बोला, मैं सुल्तान ज़ीशान के करम का तालब हूं। तो दोस्तों, मुसलमानों, अपने अहद पर कायम रहता है और तुमसे जान बख्शी का वादा किया जा चुका है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नहायत नरम लहजे में उससे कहा। इस नेक सिर तो हुक्मरान की आवाज में गुरूर तकब्बर का शैबा तक नहीं था।
गर्दिश वक्त की सारी बसातें उल्ट दी थी। दमिश्क का दरबार आरास्ता हुआ, मगर इस बार तख्त पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जलवा फरोज थे और अमीर मजदुद्दीन तख्त के नीचे गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़ा था। हाजरीन दरबार बड़ी बेचैनी के साथ इस बात के मुंतजर थे कि सुल्तान आदल वाली दमिश्क की किस्मत का क्या फैसला करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर मजदुद्दीन की तरफ नापसंदीदा नजरों से देखा और इंतहाई पुरजान लहजे में बख्ताब हुए। कहे, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह की मदद के सिवा किसी की ताईद काम नहीं आती। सद है तुमने इन लोगों से मुआहदा किया जो इस्लाम दुश्मनी में सरफरिस्त है और जिनके बारे में हक ताला का खुला हुआ हुक्म नाज़िल हो चुका है कि यहूद और नसारा अहले ईमान के दोस्त हो ही नहीं सकते। मैं इस गलती और कुताही पर नादम हूं। अमीर मजदुद्दीन ने सर झुकाते हुए कहा, इसे गलती और कुताही का नाम ना दिया जा सकता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। ये इस्लाम के खिलाफ खुली हुई बगावत थी। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया कि इस गुनाह अजीम का तैब हो जाओ, मगर तुमने मेरे खत और सफीर के साथ वो सलूक किया जो बुरे से बुरा काफिर हुक्मरान भी रवाह नहीं रखेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर अमीर मजदुद्दीन बदहवास हो गया। सुल्तान मेरी जिंदगी की जमान दे चुके हैं। वाली दमिश्क की आवाज खौफ से लरज रही थी और इसके दिल में ये खदशा पैदा हो गया था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने वादे से मुनर्रफ हो जाएंगे और इस अनराफ के एक ही मफहूम है कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा, फिर इसकी पूरी जिंदगी पसो दीवार जिंदा गुजरेगी। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं और बफजल ताला आखिरी सांस तक कायम रहूंगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बावकान लहजे में उससे कहा, मगर अभी इंसाफ बाकी है। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीर मजदुद्दीन के चेहरे पर वहशत बरसने लगी। मैं तुम्हारे तमाम तर गुस्ताखाना कलामात माफ करता हूँ जो तुमने मेरे बारे में अदा किए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से ज़ब्त और तहम्मुल का इज़हार हो रहा था, मगर तुमने मेरे समीर के साथ जो किया वो गैर इस्लामी और बेरहमाना सलूक था। इसका हिसाब भी साफ होना जरूरी है। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कासिद हमीदुद्दीन की तरफ इशारा किया जो उमरा की अगली कतार में बैठे हुए थे। सुल्तान का इशारा पाते ही कासिद हमीदुद्दीन अपनी जगह से उठे और तख्त के करीब आकर खड़े हो गए। फिर हाज़रीन दरबार तस्वीर हैरत बने हुए देख रहे थे कि सुल्तान आदल क्या फैसला फरमाते हैं और यह हिसाब किस तरह बराबर हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कासिद हमीदुद्दीन से मुखातब होते ही कहा, अल्लाह का कानून इंसाफ यह है कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। जितनी अजियत तुम्हें पहुंचाई गई है इतनी ही अजियत तुम भी पहुंचा सकते हो। ये अदल है और अगर माफ कर दो तो इसका अजर अल्लाह ताला के पास है। इसे एहसान कहते हैं और एहसान का बदला स्वयं एहसान की कुछ नहीं है। अभी सुल्तान आदल के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि अहले दरबार ने अमीर मजदुद्दीन की तरफ देखा। इसके चेहरे पर वहशत बरसने लगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के फैसले का खुला हुआ मफहूम यही था कि कासिद हमीरुद्दीन मजीरुद्दीन से अपना बदला ले और वाली दमिश्क के चेहरे पर इतना गहरा जख्म लगाए जितना कि खुद इसके चेहरे पर मौजूद था। कासिद हमीदुद्दीन ने एक नजर अमीर मजीरुद्दीन की तरफ देखा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातब होकर अर्ज करने लगा, सुल्तान आदल, जब आपने अमीर मजीरुद्दीन की जान बख्शी का वादा कर लिया तो फिर मैं भी अपने ऊपर की जाने वाली ज्यादती का माफ करता हूँ। वाली दमिश्क के लिए ये सजा क्या कम है कि वो असीरी की हालत में सर दरबार खड़े हैं और बार बार आपसे रहम की दरख्वास्त कर रहे हैं। हमीदुद्दीन के जवाब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत खुश हुए। फिर 3 अफराद को अपने हाथ से खलीते पढ़ाए। इनमें असदुद्दीन शेखो, यूसुफ सलाउद्दीन और कासिद हमीदुद्दीन शामिल थे। इसके बाद अमीर मजदुद्दीन को हम्स की जहांगीर देकर हमेशा के लिए दमिश्क से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, ये थी दमिश्क की फतह। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसकी अगली किस्त 26वें में हम मजीद इसके बारे में बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत।